ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بینجامن فرینکلن کی کہاوت ہے 3 may keep a secret if 2 of them are dead۔ 3 افراد ایک راز رکھ سکتے ہیں اگر ان میں سے 2 مر چکے ہوں، یعنی کہ وہ راز ہی کیا راز اگر اسے بتا دیا جائے۔ ایک بار جب آپ کسی کو کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ ضرور کسی اور کو بتا دیں گے اور راز پھیل جائے گا۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے قتل کے بارے میں ہے جو 10 سال تک حل نہ ہو سکا، لیکن ایک دن کسی آدمی سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ایک بڑے راز سے پردہ ہٹا دیا جو وہ برسوں سے چھپا رہا تھا۔ میرے سنگ چلیے پتہ کرتے ہیں کہ بھید کس کے بارے میں تھا۔ یہ ہے ڈینا سیٹرفیلڈ کی کہانی۔ اسپارٹنبرگ کاؤنٹی، ساؤتھ کیرولائنا، 31 جولائی 1995۔ اس دن سخت گرمی پڑی تھی، لیکن اب رات کے 8:30 بجے دھیمی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ڈیان ہیرس سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈیان ایک ڈور ٹو ڈور سیلز وومن تھی۔ وہ اپنے گاہکوں کے گھر یا ان کے کاروبار پر جا کر کلیننگ پروڈکٹس بیچتی تھی۔ سارا دن مغز ماری کر کے تھک ہار کر وہ گھر جانے کے لیے بےتاب تھی کہ اچانک اسے پیچھے سے کچھ آہٹ سنائی دی۔ آواز اسے روبک ہیئر اینڈ ٹیننگ سینٹر نامی بیوٹی سالن سے آئی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی ڈیان نے بیوٹی سالن کی مالکن کو 2 بوتلیں ڈٹرجنٹ بیچی تھی۔ ڈیان نے دیکھا کہ بیوٹی سالن کی لائٹیں بجھی ہوئی تھی اور سالن کی کھڑکی سے ایک آدمی باہر نکل رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں روشنی صرف سڑک کے کھمبے سے آ رہی تھی، پر ڈیان نے اس آدمی کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ آدمی کھڑکی سے نکل کر تیزی سے فرار ہو گیا۔ کیونکہ ڈیان کو یہ بات بہت ہی مشکوک لگی، وہ دوڑتے ہوئے پڑوس کے گھر گئی۔ یاد رکھیے کہ قصہ سن 1995 کا ہے اور سیل فونز ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ ڈیان نے پڑوسیوں کا لینڈ لائن فون استعمال کیا اور پولیس سے رابطہ کیا۔ I want to report somebody being robbed. Okay, as far as the house being broke into, or? No, the lady has a beauty shop right up here in front of us, and a man just broke in and robbed her. ایک ڈیپیوٹی کو بیوٹی سالن روانہ کیا گیا۔ جب وہ اپنی گاڑی سے اترا اس کا خیال تھا کہ یہ ایک معمولی ڈکیتی کا معاملہ ہوگا، جلدی نمٹ کر واپس ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ بیوٹی سالن کا دروازہ لاک تھا۔ آفیسر لاک توڑ کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو اس نے فلیش لائٹ استعمال کی اور دھیرے دھیرے جگہ کو انسپیکٹ کرنے لگا، لیکن اسے کچھ مشکوک نظر نہیں آیا۔ سائڈ پر ایک دروازہ تھا۔ آفیسر نے دروازہ کھولا تو اسے سمجھ آیا کہ یہ ایک باتھ روم تھا جسے سٹوریج روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اندر جاتے ہی آفیسر کو خون کے دھبے دکھائی دیے۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ فرش پر ایک جوان عورت کی لاش پڑی تھی۔ قاتل نے ایک بیگ کی پٹی وکٹم کی گردن پر باندھ کر اسے واٹر ہیٹر سے لٹکا کر پھانسی دے دی تھی۔ عورت کی ٹانگیں ننگی تھیں، اس کی انڈرویئر اور پینٹس اس کے ٹخنوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ آفیسر نے پولیس ریڈیو کے ذریعے تھانے سے رابطہ کیا تاکہ کرائم سین کی کارروائی کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیوز وہاں بھیجے جائیں۔ آتے ہی ہومسائیڈ ڈیٹیکٹیوز رک گریگری اور تھامس اسمتھ جان گئے تھے کہ قتل پیسوں کی خاطر نہیں کیا گیا تھا۔ کیش رجسٹر میں پیسے رکھے تھے۔ وکٹم کے پرس میں تقریباً $200 موجود تھے، اور تو اور وکٹم کی گاڑی کی چابیاں وہیں کاؤنٹر پر رکھی تھی اور گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی۔ قتل کا مقصد صرف اور صرف سیکشول نیچر کا تھا۔ وکٹم کی شناخت کی گئی۔ وہ 27 سالہ ڈینا سیٹرفیلڈ تھی جو ہیئر سٹائلسٹ اور بیوٹی سالن کی مالکن تھی۔ وہ 4 سال سے سالن چلا رہی تھی۔ ڈینا کے 2 بچے تھے اور حال ہی میں اس کے شوہر سے علیحدگی ہوئی تھی۔ کیونکہ سالن ایک ہائی وے کے قریب تھا اور محلہ زیادہ محفوظ نہیں تھا، ڈینا عام طور پر سالن جلدی بند کر دیتی تھی، لیکن مہینے میں چند دن وہ اپنے کسٹمرز کی درخواست پر شام کے اپوائنٹمنٹس بھی رکھ لیتی تھی۔ اس رات بھی معاملہ یہی تھا۔ اس نے سالن دیر تک کھلا رکھا تھا، پر
اس کی اپوائنٹمنٹ بک میں 7 بجے کے بعد کسی کی بھی بکنگ نہیں ہوئی تھی۔ کرائم سین کو دیکھ کر ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا کہ سالن بند کرنے سے پہلے ڈینا صفائی کر رہی تھی کہ قاتل اندر آیا۔ اس نے ڈینا پر حملہ کیا، اسے خوب مارا پیٹا، اسے ریپ کیا اور پھر اسے واٹر ہیٹر سے لٹکا کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ڈینا کے آٹوپسی کے دوران اس کے جسم سے قاتل کا DNA ملا، جسے ریپ ٹیسٹ کٹ میں محفوظ کیا گیا۔ سب سے پہلے ڈیٹیکٹیوز نے ڈایان ہیرس سے پوچھ گچھ کی۔ ڈایان بہت ہی قیمتی گواہ ثابت ہوئی۔ اس کی یادداشت قابل تعریف تھی۔ چند ہی لمحوں میں، اور وہ بھی اندھیرے میں، ڈایان نے مشکوک آدمی کا حلیہ غور کر لیا تھا۔ اس نے کہا آدمی کوکیشن تھا، یعنی کہ گوری وائٹ نسل کا تھا۔ ہائٹ تقریباً 5 فٹ 9 انچ تھی۔ وہ دبلا پتلا تھا۔ اس نے نیلی جینز اور سرمئی یعنی کہ گرے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ڈایان ہیرس کو پولیس آرٹسٹ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ڈایان نے اس شخص کے چہرے کی خصوصیات بیان کی اور پولیس آرٹسٹ نے کمپوزٹ اسکیچ تیار کیا، جسے میڈیا، ٹی وی اور اخبارات میں شائع کیا گیا۔ ڈایان کے علاوہ ایک اور گواہ سامنے آیا۔ آدمی کا نام کین سمتھ تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے رات کے 8:40 پر ایک سفید اور نیلی فورڈ برانکو گاڑی اپنے آفس کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی دیکھی تھی۔ یہ گاڑی اس نے کبھی اس علاقے میں پہلے نہیں دیکھی تھی اور اس گاڑی کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے گاڑی کی تفصیلات نوٹ کر لی۔ اسی دوران بیوٹی سالن میں فورینزک ٹیم ایویڈنس اکٹھا کر رہی تھی۔ خاص طور پر ڈسٹنگ کر کے فنگر پرنٹس محفوظ کیے جا رہے تھے۔ واٹر ہیٹر پر ایک فنگر پرنٹ صاف واضح ہوا۔ وہاں موجود ڈیٹیکٹیو نے کہا یقیناً یہ انگلی کا نشان قاتل کا ہی ہوگا، کیونکہ قاتل نے ڈینا کو واٹر ہیٹر سے لٹکاتے ہوئے ضرور وہاں اپنا ہاتھ ٹیک دیا ہوگا۔ فنگر پرنٹ ڈینا کے جاننے والوں کے فنگر پرنٹ سے میچ کیا گیا۔ فنگر پرنٹ ڈینا کے شوہر مائک سیٹرفیلڈ کا تھا۔ مائک اور ڈینا کی سیپریشن کچھ ہی مہینے پہلے ہوئی تھی۔ قتل اس قدر پرتشدد وائلنٹ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ قاتل غصے سے بھرا ہوا ہو، وہ کسی بات کا انتقام لے رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کو لگا مائک کے علاوہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ خوبصورت بیوی آپ کو چھوڑ کر، دونوں بچوں کو آپ سے دور کر کے اپنی زندگی خوشی سے جی رہی تھی۔ کیا پتا مائک نے طیش میں آ کر ڈینا کی جان لے لی ہو یا بچوں کی کسٹڈی کے لیے بیوی کو مار دیا ہو۔ مائک سیٹرفیلڈ کو تھانے بلایا گیا۔ مائک نے بتایا کہ اس کے اور ڈینا کے بیچ مسئلے تھے، لیکن ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک رات پہلے بچوں کے ساتھ مل کر مائک کے گھر میں ڈنر بھی کیا تھا۔ ڈینا کے قتل کے وقت ان کے دونوں بچے مائک کے پاس تھے۔ سوتیلی بیٹی ایشلی جو 8 سال کی تھی اور بیٹا 5 سالہ برینڈن، دونوں بچوں نے گواہی دی کہ مائک ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اجھل نہیں ہوا تھا۔ مائک نے کرائم سین سے ملنے والے فنگر پرنٹ کی بھی وضاحت دی۔ اس نے کہا بیوٹی سالن کے سارے مینٹیننس کے کام میں کرتا تھا۔ پرانا واٹر ہیٹر جب خراب ہوا تھا تو میں نے نیا ہیٹر لگایا تھا۔ کبھی بھی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی ڈینا مجھے بلا لیتی تھی۔ ڈیٹیکٹیوز نے غور کیا کہ مائک کا حلیہ کمپوزٹ اسکیچ سے بالکل مختلف تھا، اور رہی بات کھڑکی سے نکل کر بھاگنے کی، مائک جتنا اونچا لمبا تھا اتنا ہی وہ چوڑا اور موٹا تھا۔ اس نے کہا ذرا مجھے دیکھیے، میں بھلے کھڑکی سے کیسے باہر آؤں گا۔ مائک لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کے لیے راضی تھا اور ٹیسٹ اس نے آسانی سے پاس کر لیا۔ کیونکہ مائک سیٹرفیلڈ کے پاس سالڈ ایلیبائی تھا، اسے سسپیکٹ کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ فورینزک ٹیم نے ایک بار پھر کرائم سین کا جائزہ لیا۔ اس دفعہ انہیں ڈینا کے خون میں ایک اور فنگر پرنٹ ملا۔ فنگر پرنٹ کسی جاننے والے سے میچ نہیں کرتا تھا اور کرمنل ڈیٹا بیس میں بھی کسی مجرم سے ملتا نہیں تھا۔ اس کے بعد تفتیش اس مشکوک گاڑی کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑی کے بارے میں تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ اس طرح کی گاڑی منفرد یعنی یونیک نہیں تھی، لیکن گاڑی عام بھی نہیں تھی۔ جب بھی کسی کو اس جیسی گاڑی نظر آتی، لوگ پولیس سے رابطہ کرتے۔ افسران تمام گاڑیوں کو اور ان کے مالکان کو چیک کرتے۔
पर कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला। गाड़ी के मामले में एन विक नामी औरत को इंटरोगेट किया गया। एन विक सफ़ेद और नीली फोर्ड ब्रोंको चलाती थी और वो डेना सैटरफील्ड को जानती थी, उससे बाल बनवाती थी। डिटेक्टिव्स ने एन की गाड़ी केन स्मिथ को दिखाई। याद रखिए, केन स्मिथ वही गवाह था जिसने क्राइम सीन के आसपास फोर्ड ब्रोंको देखी थी। केन ने कहा, ये गाड़ी वो गाड़ी नहीं है, ये मुझे मुख्तलिफ लगती है। यही वजह थी कि डिटेक्टिव्स ने एन विक को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया। पर जब भी एन गाड़ी में कहीं जाती, कोई ना कोई राहगुजर गाड़ी को देखकर पुलिस को फ़ोन कर देता। एन ने आखिरकार तंग आकर अपनी गाड़ी के पीछे एक पोस्टर चिपका लिया, ये वो ब्रोंको नहीं, शेरिफ डिपार्टमेंट ने इसे चेक कर लिया है, डोंट वेस्ट योर क्वार्टर, अपने क्वार्टर को ज़ाया मत करो। उस जमाने में हर सड़क के नुक्कड़ पर टेलीफोन बूथ होते थे जिसमें 25 सेंट्स के सिक्के क्वार्टर्स डालकर फ़ोन डायल कर सकते थे। बहरहाल गाड़ी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया, डेना सैटरफील्ड का केस ठंडा पड़ गया। कत्ल के 2 साल बाद टीवी प्रोग्राम अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की एक किस्त में डेना सैटरफील्ड के केस की तफसीलात बयान की गई। इस कत्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए $50,000 का इनाम रखा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजीद कई और महीने गुजर गए कि एक दिन एक कैदी ने डिटेक्टिव से बात करने की दरख्वास्त की। कैदी ने कहा, मैं रसल ट्रेवर क्विन के प्रिजन सेल का साथी हूँ। रसल अक्सर डेना सैटरफील्ड के बारे में बात करता है। वो कितनी खूबसूरत थी, कितनी प्यारी थी, हॉट थी। रसल के पास डेना की तस्वीर भी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। वो तस्वीर को निकाल कर चूमता है। डिटेक्टिव्स ने रसल ट्रेवर क्विन के बारे में तहकीक की। रसल 1 साल से जेल में था। आप पूछते हैं उसका जुर्म क्या था? उसने एक औरत को जिनसी तशद्दुद का शिकार बनाकर उसे दरख्त से लटकाकर फांसी दी थी। डेना सैटरफील्ड के कत्ल के वक्त रसल आज़ाद था। वो उसी इलाके में रहता था। उसकी शक्ल कॉम्पोजिट स्केच से मिलती थी। पुरुमीद महसूस करते हुए कि अब उनके पास एक पक्का सस्पेक्ट था, डिटेक्टिव्स ने डायन हैरिस को थाने बुलाया और उसके सामने 6 अफराद की तस्वीरें रखी, यानी कि मुख्तलिफ मुजरिमों की फोटो लाइनअप उसके सामने रखी। डायन ने फौरन रसल की तस्वीर पर हाथ रख दिया और कहा, ये वही आदमी है जिसे मैंने ब्यूटी सैलून की खिड़की से भागते हुए देखा था। जब डेना की एक दोस्त को रसल की तस्वीर दिखाई गई, उसने बताया कि उसने रसल को ब्यूटी सैलून आते देखा था। रसल ट्रेवर क्विन का DNA और उसके फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से मिलने वाले एविडेंस से टेस्ट किए गए। रसल का DNA और फिंगरप्रिंट्स कातिल से मैच नहीं करते थे। रसल की हरकतें मशकूक थीं, लेकिन साइंस ने साबित किया कि वो डेना का कातिल नहीं था। अब तो डिटेक्टिव्स के पास वाकई कोई सहारा नहीं था और जिंदगी की घड़ी चलती रही। मिनट घंटों में और घंटे दिनों में तब्दील हो गए। कैलेंडर के सफ़े महीना बा महीना पलटते रहे कि डेना की मौत को 10 साल बीत गए। सन 2005 डेना की बेटी एशली अब 18 साल की थी। एशली के पास माँ के साथ बीते हुए खूबसूरत लम्हों की यादें बाकी थीं और उसकी तस्वीरों का एक एल्बम। एशली अपनी माँ की तरह खूबसूरत और खुद मुख्तार थी। वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू करने के सिलसिले में दूर शहर मुंतकिल होने वाली थी कि सफ़र से पहले बाप के कहने पर एशली अपनी होंडा मैकेनिक के पास लेकर गई गाड़ी का फुल चेकअप करवाने। वहाँ इंतज़ार करते हुए एशली की बातचीत एक मैकेनिक से हुई और काम मुकम्मल होने पर एशली घर लौट गई। वो नहीं जानती थी कि चंद मिनटों की गुफ्तगू ने किसी का दिमाग हिला कर रख दिया था। एशली के जाने के बाद ऑटो शॉप में काम करने वाले आपस में बात कर रहे थे। किसी ने मैकेनिक से कहा, जानते हो ये लड़की कौन थी? मैकेनिक ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ये डेना सैटरफील्ड की बेटी है, वही डेना जिसका कत्ल हुआ था बहुत साल पहले और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। मैकेनिक ने ये बात सुनी और वो खामोश हो गया, लेकिन उसका ज़मीर जाग उठा था। मैकेनिक को डेना का किस्सा अच्छी तरह से याद था, क्योंकि वो उसके मुतालिक एक अहम राज सालों से महफूज रख रहा था।
बेचैन हाल मैकेनिक ने पुलिस को फ़ोन किया और अपना दिल हल्का किया। मैकेनिक ने अपना नाम बताए बगैर ऑफिसर से बात की। उसने कहा, मैं अनोनिमस रहना चाहता हूँ। मैं डेना सैटरफील्ड के कातिल को जानता हूँ। कातिल का नाम जॉनथन विक है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, विक नाम आपने पहले भी सुना है। एन विक, फोर्ड ब्रोंको वाली औरत, जॉनथन की माँ थी। मैकेनिक ने डिटेक्टिव से कहा, मैं और जॉनथन बचपन के दोस्त हैं। जिस रात डेना का कत्ल हुआ था, मैं और जॉनथन 17 साल के थे और हम हाई स्कूल का आखिरी साल ख़त्म कर चुके थे। उस रात पार्टी के बाद जॉनथन ने मुझे घर तक लिफ्ट दी। वो अपनी माँ की गाड़ी चला रहा था, सफ़ेद और नीली फोर्ड ब्रोंको। गाड़ी में जाते हुए हमने गपशप की। जॉनथन ने कहा कि वो डेना सैटरफील्ड को डेट करना चाहता है और उसे आज डेट पर जाने का बोलेगा। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। भला 20-25 साल की औरत 17 साल के लड़के में क्यों दिलचस्पी लेगी, ख़ास तौर पर डेना जो सारे इलाके में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। जॉनथन मुझे हंसता हुआ देखकर तैश में आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? मैं उससे अपना दीवाना कर दूंगा। वो मुझे ना कहने के लायक नहीं होगी। फिर जॉनथन ने डेना के बारे में चंद नाजेबा बातें की। जॉनथन ने बड़ी तफसील से और बेशर्मी से बताया कि वो डेना के साथ क्या क्या करना चाहता था। उस वक्त मैंने सोचा, ये पागल लंबी लंबी छोड़ रहा है, उसकी बातों में कोई हकीकत नहीं। डिटेक्टिव ने मैकेनिक का बयान नोट कर लिया और उसे अपना नाम बताने पर मजबूर किया। अपना नाम बता दो, इन्वेस्टिगेशन में सही मदद कर दो। लेकिन मैकेनिक अड़ा रहा। उसने कहा, जब डेना की मौत की खबर सारे शहर में फैली, मैं परेशान हो गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, जॉनथन मेरे घर पहुंच गया था। उसने मुझे धमकी दी। उसने कहा, मेरे मुताल्लिक पुलिस से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। मैं कई दिनों तक खौफ के मारे घर से नहीं निकला, पर एक दिन हिम्मत करके मैंने पब्लिक फ़ोन से पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और बताया कि विक फैमिली की गाड़ी फोर्ड ब्रोंको थी। जॉनथन विक से पूछगछ कीजिए। पता नहीं पुलिस ने जॉनथन के बारे में तफ्तीश क्यों नहीं की थी। मैं 17 साल का था। मैं डर गया था और मैंने अहद कर लिया कि मैं अपने काम से काम रखूंगा और इस मामले में दखल नहीं दूंगा। डिटेक्टिव्स ने आदमी से कहा, बरसों तक तो तुम चुप रहे और अब सच बोलने का ख्याल कैसे आया? मैकेनिक ने कहा, मैं नहीं जानता था कि कत्ल के वक्त डेना के छोटे छोटे बच्चे थे। अगर मुझे पता होता कि मासूम बच्चों से उनकी माँ छीनी गई है तो मैं ज़रूर सामने आता। डिटेक्टिव ने मैकेनिक से कहा, अगर डेना और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी शिनाख्त बताना पड़ेगी। जज के सामने गवाही देनी होगी। ये सुनकर मैकेनिक ने अपना नाम बता दिया। वो माइकल पेस था और उसने पूरी तौर से कोऑपरेट करने का वादा किया। डिटेक्टिव्स ने जॉनथन विक के नाम का डीएनए वारंट हासिल किया। जॉनथन डीएनए सैंपल देने पर मजबूर था। इसी दौरान डिटेक्टिव्स ने जॉनथन के माजी के बारे में तहकीक की। पता चला कि वो अपनी मां के कहने पर मरीन्स में भर्ती हुआ था और चंद साल पहले ही डिस्चार्ज हुआ था। जॉनथन अपने गुस्से की वजह से हर जगह बदनाम था। मरीन्स के सुपरवाइजर ने बताया कि जॉनथन एक पुरतशद्दुद झूठा आदमी था। उसने कहा, जॉनथन एक वायलेंट पैथोलॉजिकल लायर था जिसे झूठ बोलने की इतनी आदत थी कि वो अपने झूठ पर खुद यकीन करने लगता था। जॉनथन बात बात पर लोगों से झगड़ता था, मार पीट पर उतर आता था। मरीन से निकलने के बाद जॉनथन ने कई नौकरियां बदली, उसकी किसी से नहीं बनती थी। जॉनथन की एक एक्स गर्लफ्रेंड सामने आई। लड़की ने बताया कि जॉनथन उसे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर देता था। और तो और, डेना के कत्ल के 7 साल बाद जॉनथन की फियांसे 20 साला हेदर रेने सेलर्स अचानक गायब हो गई थी। हेदर ने वाफल हाउस नामी रेस्टोरेंट में अपनी शिफ्ट ख़त्म की थी। उसके साथ काम करने वालों ने देखा कि जॉनथन उसे लेने आया था। जॉनथन ने सबसे कहा था कि उसने हेदर को उसके घर छोड़ दिया था। हेदर उस रात से लापता थी। दोस्तों, हेदर की गुमशुदगी का केस आज तक हल नहीं हुआ है। हेदर की फैमिली ने पुलिस अफसरान को बताया कि उनका शक सिर्फ और सिर्फ जॉनथन विक पर था।
सन 2005 में DNA टेस्ट जब करवाया जा रहा था, जॉनथन 27 साल का था। वो अपनी बीवी कैरोलाइन और एक छोटी बेटी के साथ वहीं शहर में रहता था। अक्टूबर 2005 फोरेंसिक लैब से DNA टेस्ट का नतीजा मिल गया। डेना के रेप टेस्ट में जो DNA मौजूद था वो जॉनथन विक के DNA से मैच करता था। खून में छपा हुआ फिंगरप्रिंट भी जॉनथन का था, जिसकी बुनियाद पर 24 अक्टूबर 2005 के दिन उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जॉनथन का मुकदमा नवंबर 2006 में तय पाया। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि कत्ल की रात जॉनथन ब्यूटी सैलून गया था। उसने डेना के साथ जिनसी ताल्लुक करने की कोशिश की। डेना ने उसे साफ रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जॉनथन भड़क गया। जॉनथन ने दरवाज़ा लॉक किया, लाइटें बंद की और डेना पर लपक गया। उसे मार पीट कर काबू किया, उसे रेप करके उसका कत्ल कर दिया। ना जाने क्यों वो खिड़की से बाहर निकला। अगर वो आम इंसान की तरह दरवाज़ा इस्तेमाल करता तो शायद डायन हैरिस उसे देखकर हैरान ना हो जाती। डायन और माइकल पेस को गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया गया। जज ने जॉनथन विक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जॉनथन कोर्ट रूम में रोने लगा। उसने कहा, मैं बेकसूर हूँ। Dana's brother is still free, and I'm going to prison. She did not get justice today. डेना का कातिल अभी भी आज़ाद है और मैं जेल जा रहा हूँ। डेना को इंसाफ नहीं मिला, पर उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। सज़ा सुनने पर डेना का शौहर और उसकी बेटी एशली खुशी से गले मिलकर रोए। एशली ने कोर्ट रूम में माइकल पेस का भी शुक्रिया अदा किया। अगर वो राज फहश ना करता तो डेना की फाइल अभी भी कोर्ट के स्टोरेज रूम में धूल मिट्टी इकट्ठा कर रही होती। जॉनथन विक साउथ कैरोलिना के रिजलैंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में अपनी सज़ा काट रहा है। वो 2035 में पैरोल का हकदार हो सकता है। दोस्तों, ये थी डेना साटरफील्ड की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना